Die Rollenkarte. Die Rollenkarte, Roleplay-Card. Wollt ihr die Rollenkarte im Unterricht benutzen? তোমরা কি ক্লাসে রোলপ্লে কার্ডটি ব্যবহার করতে চাও? Die Sprachschule. Die Sprachschule, Language School. Sie wollen den Sprachkurs in der Sprachschule machen. তারা ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলে জার্মান কোর্সটি করতে চায়। Das Telefongespräch. Das Telefongespräch, ফোনে কথোপকথন। Er will das Telefongespräch sofort beenden. সে ফোনের কথোপকথনটি এখনই শেষ করতে চায়। Überlegen. Überlegen, চিন্তা করা। Ich will kurz überlegen. আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করতে চাই। Unhöflich. Unhöflich, অভদ্র। Niemand will unhöflich sein. কেউ অভদ্র হতে চায় না। Vereinbaren. Vereinbaren, স্থির করা, ঠিক করা। Willst du die Zeit für das Meeting vereinbaren? তুমি কি মিটিং এর সময়টি ঠিক করতে চাও? Vorbereiten. Vorbereiten, প্রস্তুতি নেওয়া। Ich will die Prüfung vorbereiten. আমি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে চাই। Vorher. Vorher, আগে, ইতিপূর্বে। Ich will vorher etwas essen. আমি আগে কিছু খেতে চাই। Die Bar. Die Bar, বার। Wollt ihr in die Bar gehen? তুমি কি বারে যেতে চাও? Die Besprechung. Die Besprechung, মিটিং, আলোচনা। Der Chef will die Besprechung starten. বস মিটিংটি শুরু করতে চান। Da sein. Da sein, উপস্থিত থাকা। Ich will pünktlich da sein. আমি ঠিক সময়ে সেখানে উপস্থিত থাকতে চাই। Die Minute. Die Minute, মিনিট। Wir wollen jede Minute sinnvoll nutzen. আমরা প্রতিটি মিনিট অর্থপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে চাই। Die Pünktlichkeit. Die Pünktlichkeit, সময়ানুবর্তিতা। Willst du mehr über deutsche Pünktlichkeiten wissen? তুমি কি জার্মান সময়ানুবর্তিতা সম্পর্কে আরো জানতে চাও? Sitzen. Sitzen, বসা। Ich will am Fenster sitzen. আমি জানালার পাশে বসতে চাই। Zu. Zu, অধিক, বেশি। Er will nicht zu viel arbeiten. সে খুব বেশি কাজ করতে চায় না। Die halbe Stunde. Die halbe Stunde, আধা ঘন্টা। Ich will eine halbe Stunde schlafen. আমি আধা ঘন্টা ঘুমাতে চাই। Die Sekunde. Die Sekunde, সেকেন্ড। Sie will jede Sekunde mit der Familie genießen. সে পরিবারের সাথে প্রতিটি সেকেন্ড উপভোগ করতে চায়। Die Verspätung. Die Verspätung, বিলম্ব, দেরি। Ich will heute keine Verspätung haben. আমি আজ কোনো দেরি করতে চাই না। Die Zeitangabe. Die Zeitangabe, সময় উল্লেখ করা। Wir wollen die Zeitangabe lernen. আমরা সময় উল্লেখ করা শিখতে চাই। Entschuldigen. Entschuldigen, ক্ষমা চাওয়া। Wir wollen uns höflich für die Verspätung entschuldigen. আমরা বিনয়ের সাথে বিলম্বের জন্য ক্ষমা চাইতে চাই। Gut. Gut, ভালো। Ich will gut Deutsch sprechen. আমি ভালো জার্মান বলতে চাই। Machen. Machen, করা। Was willst du heute machen? তুমি আজ কি করতে চাও? Pünktlich. Pünktlich, ঠিক সময়ে। Ich will immer pünktlich sein. আমি সবসময় সময়নিষ্ঠ হতে চাই। Um. সময় সম্পর্কিত প্রিপোজিশন।
Ich will um 9 Uhr da sein. আমি 9টার সময় সেখানে থাকতে চাই। Das Satzende. Das Satzende বাক্যের শেষ। Wir wollen das Verb am Satzende schreiben. আমরা ভার্বটি বাক্যের শেষে লিখতে চাই। Die Satzklammer. Die Satzklammer বাক্য বন্ধনী। Wir wollen die Satzklammer verstehen. আমরা বাক্য বন্ধনী বিষয়টি বুঝতে চাই। Die Tageszeit. Die Tageszeit দিনের সময়। Ich will die richtige Tageszeit wissen. আমি দিনের সঠিক সময়টি জানতে চাই।